کیا کبھی آپ کا سامنا کسی جن یا مفوقل فطرت مخلوق سے ہوا ہے؟ کیا آپ نے کسی پرانے گھر یا کھنڈر میں جن بھوتوں کو چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کسی غیر انسانی مخلوق نے آپ کو کبھی تنگ کیا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں، لیکن ان کا وجود ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے پراسرار مقامات ہیں جو جن اور بھوتوں کے عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کئی ایسی جگہیں موجود ہیں جن کے بارے میں ایسے واقعات مشہور ہیں کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ڈر اور خوف کے مارے کوئی انسان ادھر جانے کا نام بھی نہیں لیتا۔ نقطہ میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے 10 پراسرار مقامات کے بارے میں بتائیں گے۔ کوہ چلتن کوئٹہ کے قریب واقع اس پہاڑی سلسلہ چلتن میں واقع سب سے بلند چوٹی ہے۔ چلتن دراصل بلوچی زبان کا لفظ چہل تن ہے، جس کے معنی ہے 40 جسم۔ کوہ چلتن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک پراسرار جگہ ہے۔ یہاں ان 40 بچوں کی روحیں بھٹکتی ہیں جن کے والدین نے انہیں تنہا مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ مقامی افراد اس بارے میں ایک داستان سناتے ہیں۔ داستان کے مطابق صدیوں قبل ایک غریب بے اولاد جوڑا اولاد کے لیے کسی بزرگ کے ہاں گیا۔ بزرگ کی دعا قبول ہوئی اور ان کے ہاں 1-2 نہیں بلکہ 40 بچوں کی ولادت ہوئی۔ یہ غریب جوڑا اتنے سارے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ انہوں نے ایک بچے کو اپنے پاس رکھ لیا اور 39 بچے پہاڑوں میں چھوڑ دیے۔ کچھ عرصہ بعد عورت یہ سوچ کر پہاڑ پر گئی کہ شاید ان بچوں کی موت واقع ہو چکی ہو، لیکن وہ سب زندہ تھے۔ بیوی خوشی سے شوہر کے پاس یہ بتانے کے لیے واپس گئی اور ایک بچہ جو ان کے پاس تھا وہ بھی پہاڑ پر ہی چھوڑ گئی۔ کچھ دیر بعد جب دونوں میاں بیوی پہاڑ پر پہنچے تو سارے بچے غائب ہو چکے تھے۔ یہ داستان سچی ہو یا جھوٹی، لیکن مقامی افراد کا کہنا ہے انہی 40 بچوں کے روحوں کی چیخنے، چلانے اور رونے کی آوازیں اکثر و بیشتر سنائی دیتی ہیں۔ چوکھنڈی قبرستان چوکھنڈی قبرستان کراچی سے 29 کلومیٹر مشرق میں کراچی کے نیشنل ہائی وے پر واقع ہے۔ 2.5 کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلے اس قبرستان میں مورخین کے مطابق بعض قبریں 16ویں صدی عیسوی کے بعض قبائل کے سرداروں کا مدفن ہے۔ 600 سال قدیم اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں آسیب کا سایہ ہے اور روحیں اکثر یہاں بھٹکتی رہتی ہیں، اس لیے کوئی بھی شخص شام کے بعد اس قبرستان میں جانے کی جرت نہیں کرتا۔ قریب کی آبادیوں میں رہائش پذیر افراد کا کہنا ہے شام ہوتے ہی یہاں پراسراریت کا راج ہوتا ہے اور یہاں سے غیر مانوس آوازیں اور ہیولے نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو یہاں موجود بعض قبریں جلنے لگتی ہیں اور بعض زیادہ گرم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اکثر رات کے وقت قبرستان سے لوگوں کے چیخنے، چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ ڈولمیا روڈ کراچی ڈولمیا روڈ کراچی کی معروف ترین سڑکوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس سڑک کے بارے میں قدیم وقتوں سے آج تک ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ اکثر اس روڈ پر ایک پراسرار لڑکی کو دیکھا جاتا ہے جو دلہن بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس نے سرخ لباس پہن رکھا ہوتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 60 کی دہائی میں یہ خاتون ایک ڈانسر تھی جسے قتل کر کے اس کی لاش کو اسی سڑک پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ پراسرار لڑکی یہاں سے گزرنے والوں کی مدد کے لیے رکنے کو کہتی ہے اور اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ آدھی رات کو سفر کرنے والی دلہن کے کہنے پر رک جاتے ہیں۔ دلہن کسی اجنبی زبان میں گفتگو کی کوشش کرتی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ خوبصورت دلہن ایک ڈراؤنی خاتون میں بدل جاتی ہے۔ کچھ افراد نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ دلہن کے کہنے پر جب وہ رکے ہیں تو اس دلہن نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں اس کی چیخیں بھی سنائی دیں۔ لوگ اس کو کارساز کی دلہن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شمشان گھاٹ حیدرآباد میں واقع شمشان گھاٹ، جہاں ہندو اپنے انتقال کر جانے والے لوگوں کی چتائیں جلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جن لوگوں کو یہاں جلایا جاتا رہا ہے ان میں سے بعض کی روحیں ابھی بھی یہیں بھٹکتی ہیں۔ یہ شمشان گھاٹ تقریباً 250 سال پرانا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے شمشان گھاٹ کے گارڈ اور دیگر سٹاف سے سنا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اکثر یہاں کئی بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی کبھی گیٹ سے آتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ بچے پتہ نہیں کون سی جگہ سے آتے ہیں اور کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں
और सुबह सूरज निकलने से कबल अपना खेल खत्म करने के बाद गायब हो जाते हैं। रात भर पुरस्कार आवाजें भी सुनाई देती हैं। बच्चे जहां खेलते हैं वहीं नमूदार होते हैं और फिर वहीं से गायब हो जाते हैं। झील सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। दुनिया भर से सयाह इसको देखने के लिए आते हैं। इस झील से मुतल्लिक एक अफसानवी दास्तान मशहूर है। यह किस्सा एक फारसी शहजादे और एक परी की मोहब्बत का है। कहा जाता है कि सदियों कबल एक फारसी शहजादा सैफुल मलूक और परियों की रानी बदिउज जमाल एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ लोगों को यह प्यार एक आंख ना भाया और उन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया। और तब से अब तक हर रात परियां इस जगह आकर अपनी साथी को याद करके रोती हैं। झील के इर्द गिर्द का इलाका मुकम्मल गैर आबाद है। बाज लोग इस झील को तिलिस्माती झील भी कहते हैं। शहर रोगन। नाजरीन, हमारे मुल्क में मुतअद्दिद ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनसे खुद हमारे मुल्क पाकिस्तान की आवाम भी मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं। ये मकामात अपने अंदर कई पुरस्कार राज समोए हुए हैं। इन्हीं मकामात में से एक मकाम गोंडरानी भी है, जिसे शहर रोगान के नाम से जाना जाता है। इस शहर की खासियत यह है कि यहाँ मौजूद पहाड़ों में सैकड़ों गार बने हुए हैं, लेकिन इन गारों की तामीर के हवाले से तारीख बिल्कुल खामोश है। मुर्रखीन का ख्याल है कि इन पहाड़ों में मौजूद गार बुद्ध मत के पैरोकारों ने तामीर किए और वहाँ ये रिहाइश पजीर थे। इन गारों में छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं जो मुख्तलिफ रास्तों से मुंसलिक हैं। बलोचिस्तान में वाक़े इस शहर रोगन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जिन या बदरूहें मौजूद हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये जिन इस इलाके की पहाड़ियों, गारों और नदियों पर रहते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते रहते हैं। कालाबाग डैम। आपने कालाबाग डैम के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। ये बाज़ वजूहात की बिना पर बन ना सका, लेकिन क्या आपको मालूम है कि तवील अरसे से बंद पड़े इस प्रोजेक्ट की साइट पर बने मकानात अब खंडरात और भूत बंगले में तब्दील हो गए। कालाबाग डैम के बारे में मशहूर है कि जिस जगह यह डैम बनना था वहां पुरस्कार बुढ़िया भी रातों को फिरती हुई पाई जाती है। जिन लोगों ने सिर्फ बुढ़िया नुमा चुड़ैल को देखा है, उनका कहना है कि ये छोटे कद, फरबा जिस्म, लंबे बालों वाली बुढ़िया रातों को वहां चलती हुई देखी जाती है। कोहे सुलेमान। कोहे सुलेमान के बारे में कई दिलचस्प किस्से और कहानियां हैं। जितने किस्से और कहानियां हैं उतना ही ये पहाड़ पुरस्कार भी है। मकामी लोग इसे बुरकापोश पहाड़ भी कहते हैं। बुरकापोश इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात ये इंतहाई करीब से भी दिखाई नहीं देता, अलबत्ता बारिश हो जाए तो ये मीलों दूर से नजर आता है। इस पहाड़ पर एक तख्त भी है जिसे मकामी लोग तख्ते सुलेमान कहते हैं। इस तख्त के बारे में रिवायत है कि इस जगह पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जो हवा में उड़ता जा रहा था कुछ लम्हों के लिए ठहर गया। इस पहाड़ की चोटी को भी देखकर ऐसे लगता है जैसे ये खास तौर पर बैठने की जगह हो। इस पहाड़ पर जिन्नात की मौजूदगी के वाकयात मंसूब हैं। मकामी लोगों का कहना है कि शाम के बाद इस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं। मकली का कब्रिस्तान। सूबा सिंध के शहर ठट्ठा के करीब वाक़े यह कब्रिस्तान अपने अंदर कई दास्तानें छुपाए हुए है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और तकरीबन 8 किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ बाज़ कब्रें मंजिलों में बनाई गई हैं। 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से ज़ायद कब्रें हैं, लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। इसको देखने के लिए हर साल हज़ारों लोग इस कब्रिस्तान में आते हैं। इस कब्रिस्तान में जन्नात और परियों से मुतल्लिक कई पुरस्कार बातें मंसूब हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने अक्सर यहाँ अजीब व गरीब चीज़ें देखी हैं। गोरख हिल अफरीयत। सिंध के शहर दादू के शुमाल मगरब कोहे कीरथर पर गोरख हिल स्टेशन वाक़ है। यूं तो गोरख हिल में मीठे चश्मे, आबशार और कुदरती मनाजर वाफर नजर आते हैं और फितरी खूबसूरती के रसिया पहाड़ों का हुस्न देखने के लिए अक्सर वहां जाते हैं।
लेकिन इस सयाहती मकाम से कुछ पुरस्कार बातें भी मंसूब हैं। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ ऐसे इंसानों की झलक नजर आई है जो बनमानस से मुशाहबा थे, यानी कद काठ तो इंसानों जैसा था मगर जिस्म बालों से ढका हुआ था। इस भारी जसामत वाले वजूद का नाम मकामी लोगों ने मम रखा है। ऐसी ही एक पुरस्कार मखलूक तिब्बत के पहाड़ों में यटी और अमेरिका के जंगलों में बिग फुट के नाम से मशहूर हैं। नाजरीन, ये थे पाकिस्तान के चंद मशहूर मकामात जो भूत प्रेत, जिन्नात, परियों और बलाओं की वजह से मशहूर हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये महज मन घड़त कहानियां हैं और इन बातों को मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन बाज लोग इसको हकीकत भी तस्लीम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो से आप बर वक्त बाखबर रह सकें।